Mass Média, la culture, c'est notre développement. Le divorce est la rupture officielle de mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes. Il peut être obtenu par consentement mutuel ou sur l'initiative de l'un des conjoints. Egbe, bon, asupo asipo dali, nous susu ewa dio. Ete gazombo nous susu dio, wende beto begbeji ni amonyonsi bo dohurando, hoto ejrumi, ba dohu na jirepede obu disi tin, egbe din bu disi matin. Arado yi yato ede bodo abi wakelo na yato wedo o hoto mi ton jana anyo yi. Ah, boya do helu. Wepo we arado we na babatwe bodo done bo sunwe ne na wa poto meton do polepo bona do de kiado emile we to hoton ji poto fi mi tonpo ezinga he ahanta wele bona he kwa we wele deji bona zina iya ko baba ko bo na mo ro vi mi ton o do ko de tinga do ji hoton me we to yi po fi mi tonpo wepo mene ni do je ko gbe bi oji bona no kwa wegbe bona moro me si copain hoton ton de pe poto yidie bo yi kakana tande sans lo ma je dogo yi ma le bo bangze alo ma je dogo bo yi na to yi do mo e gagne 2 ans bona se do yi juna na gban pevi bo yi no wa bo a hende bona montagne po ta fe po bona bo na montagne de bo na lende sin ga na gban pevi na yi bo na gban pevi la famille la main pe enga jo de to poro yenga do yeju na wule alo e tin kan so yin do ye ma ju wule alo yeju na gba da ho bo na na gba we na gba po we na wule lo famille na kpala nyon yi asuwe bo famille a wule na nyon ide bo jako e so jobo imo nyon we ne to peji e so do tutule le bo e so no che bo na do gbe lo ah o fi mi ton mi mo e to peji lo en gbegbede asuwe aya jera wana so gbere gbewe gbegbede bi o gbewe sun na pe titan me gbegbe ton din e ma imoba ni sunde do hona yon din akaka na 2 semaines ni mamla en pepo ina leko bon when we sun ka hen audio hen wa ya abi moto me hen abi 115 o vimi ton le nu kunken ajo le wa ete sisi madona ya madike yeni do suru bona se nwe do ete ira igbe na so ne a me ni mi gbe weto din 115 na gbo mi go ya weto e 115 o ye manwen wo so eto ho ye manwen brown e na ze deju we le ze deju me dia do mo ni ese vivi ni ma ho e na tin pepo asanto me o pepo ni wa ti ne do ne po e na le ko logodo o de so atin bo me mi ton le osu no juro wenwe o asupa sipo ye to ede le da bo to honton ji bona yido ede le me di ho ton non iya na do tende me mi le te to church o fi mi to alo jena wuli e no jo to fi le dimbo iya lo sunu ko nu gboro go alo na su ye do na gba na fi nígbà yin yan to asisi me fule won yin masian bo ira wuli alo bo le we moto de luxe bo na da hagbele e mi le we no se no do church e mi le we no do tena me to amisa bo yina bai nu gangan gungun bo na bai sigidi bo na bai le po asupa si po je edede e ma pe sun aton ho wara yewe no na jewe doji iya na jewe doji baba na jewe doji opolo we so do o vivant to afun edo to so edo yi toilette bo go no ti tan we ndo ina zai ezai po era se ndo he yeton na sule egbe to na no e matino mo o vina to ai mi mo to egbe bo iya na to aiza iya na zako iya na to le susun bo fina fo so home bon iya do khode o fina befu bo na do emi le ma yi nu le do gbede ye ma do suru bo se nue iya to lido o ploye iya to ninae. Le divorce c'est le fait que un homme et une femme mariés se séparent. Et les causes sont multiples. Il faut dire entre autres qu'il y a le fait que les uns et les autres ne s'entendent plus, qu'ils ne se comprennent plus et qu'ils n'arrivent plus à trouver le juste milieu
entre ce que l'un veut et ce que l'autre souhaite. Et donc, parfois, le divorce est causé par le manque de préparation. Le manque de préparation avant d'entrer dans le mariage. Et donc, vous voyez aujourd'hui de jeunes couples qui divorcent après juste avoir fait un enfant ou après de petits bébés, ils ne sont plus ensemble. Et donc, dans la ville, vous voyez des filles ou de jeunes filles avec un enfant, 2 enfants qui disent « je suis divorcé » ou des hommes qui disent « je suis divorcé ». Donc, en fait, il y a ce fait que les uns et les autres, ils ne se comprennent plus, ils ne s'entendent plus, ou que parfois ils se sont mal préparés avant de se dire on se met ensemble, on se marie, on fait notre vie ensemble. Donc ce sont entre autres les causes du divorce, mais également il y a aussi entre autres causes du divorce le fait des parents, parfois, le fait des parents. Parce qu'il y a des couples dans lesquels les parents s'incrustent, interviennent beaucoup et toutes choses qui font quand même que l'homme et la femme n'arrivent plus véritablement à rester ensemble. Et donc, ils sont obligés de divorcer. Vous savez, nous sommes au Bénin et puis il y a des stéréotypes également par rapport à certaines régions où on peut dire que telle d'une région A ne peut pas se marier avec telle autre d'une région B, et quand c'est comme ça, vous voyez que même quand les jeunes, quand ils se mettent ensemble, ils finissent toujours par se laisser parce que les parents interviennent, ils interfèrent. Ni nous les nanons nous béji. Na gbeto to jeu nu kon dide ma udoro ni emu e ma dasunu po yanu po do yena je po bukran yena no po kaka do ku e o ku e do na klan e wo ma o sin hodo bo e kana wa jo to egbe o gbeto susu ma so sangano wa hendo mo ba dele no son sunu si dele son yon lo susi nous sous donc inclin ni e jepo we ma yon gbe na ede we mo si ede do ndo ho we no ta fun ko bo zingidi no to te yede go kaka poni no de me afunte o jirete e mo no demba ye he kaka eno gloi eno klan bon eso no son mais de ma do no sin kan he peto si Boekano yi yon bo yeno aglo ndudu ni nanonglo afo nanonglo ovio zudeji yema dokuno de na nande de amba ndine bon difficulté ne le matindo sonozon bo ye hena no kaka no glo de le tin eso no yino yon lo le mono no firo pudai bo ye no to degmo bo ye no to no wedo to line utu kaka bon mais dele no yito no ija galileme bon dele no inumbu dele no hosa do korame bueno to liene udu iro kran mais to je aussi sincèrement mi mo hiaro ni dasi e madura gbe yero no he to afonu sanin kudo o kucho ero na kran me gbe to awe na no po yero na da hun yitan bu pon ro yemi awe ne le ese ije po ohun eto la mena ero sin kana ndagwe ya ero na ba analyse bo apon lo me de entre parenthèses to yeme ya de parenthèses léger ou grave bon ero apon ne ni ASWE ni SSWE ni CCWE ni ndiwe do na yon groupe abi yo ne electroforest sunu ton ti yon ton ni yen kana po ndagwe na ton bon et dona topo no po iton le po me awele po dona bayi ne bon ene mesusu mama no kunu jago po no bayi
Ezo yon lo ya suwe bojikuji funa ka ina lagi. Koko le gbe no asugbe de Martin do mo. Gbelo we to didio bo asugbe karo to wiwa gbezan me. Won do ete we po me ho le iron ta sila abi an tasu. Iron de photo ji bron ka hobio bron ka fadeji. Bon farando abi an be vision abi na cambio. Bon, est-ce que famille me quand ta sur le frère, abi famille me quand ta sur le frère, on point le biquata, bon mona we pour non da. Bon, gbelo to didio, bon e wa son kuken go. Mais da sur le feeding, evo, mais da sur le feeding, evo, ton kuken wa son. Podo pon mayi to handle me podo timbo man no famille, man no baba ko ya pote, bon to ji e da sur le feeding be na gbe bon so tadevo bo no makan bo ni ta sugwe bo nyon ma to fi moji na di do ko asomi to ma to nde wa bo na to no so bo divorce eno titin kija bodo wa weto mi sun de la ti ma do conscient parce que adasi adoranyo de asina du po fi po bo asu ton bo tin pere wa asi oso na tin pere wa bo no fo ai sikaro kijan nous nos zombo asubigbe wa to poto egbe edin nous titan so ma hwe do dasu ya ma hwe so do dasu amoro melo goson to me ama kangbe biona ama dindona o goson to me wutu akwede mi mo mi to ba me jojo e ya do no te ovi hwe so we mi ni pon adogbere o baba do ovi hwe so din donation lo we amajuna hwe so asujan ko mo boy fu me de majuna do ho bana seba ajeta sinji yana jojo na ijedon boy mo a 2000 le bojo idon lo e ma so egbon mo ba boya dai apo awa we no na we bo ko no hunwe de wa ijedon awa mo do filo ma filo mi so ga number do ana wande tantan ko do dunu ma so do fataba ye de ma ka ko pon lo dai we no ye do ni ko so ma ko so do pon ndi awa ijedon ye do nde jana sa amakono sadai eziko na wa ajo atolo ni ama opolo ajego pata azanton sundopo son ton ando aho do ajo ene wo edo tito bo eno polo we ba no ninu ze pon ya we do fi de gberupo to sundopo me ebe apo chene ninu ze pon ko do fi de po ebe apo foton ni na mabaya konta na dewi bo ebe ko na po ba be ajo wa bo no ya ho di apo kan ko sin di aho ale de dugbe aja e ma pe apo awo gbelopo akonosan 600 francs ponko no ko ene anosan gbelopo e be apo foton no kwanton we to son ko lo me ko ti ogle ma we ko ba son aton be pon do akoko wa we no aso igbe ho no wa aso na gbe wana we de yin wana we do e ma yin wana we ba ene no so bo aso igbe esu to gbe devo de awa ija so lo si wegbe aso lo si apa bo telephone janwe whatsapp janwe okwe no janwe ogbe ido janwe gbonugbe asuro ehe o mono dingbe o adogbe jami na do ai ma do gbe ya mi to gbe baba mi to gbe imi na do gbe janwe asuro na de koson guwe mo ne darevo be ni anu fune pewe anale ko ihwe do ogbe madike anu asugwe gbonugbe whatsapp gbe ndegbe madike anu asugwe mi lo so les zone to egbe wa asugbe gbe eto po gbetona ko so do dasu gbetona din donasi gbetona din donasu gbomina no po bo yon wana mide na ojrede we po minu jo jepo we nenu asugbigbe e maratimba baba po ya po de do finyonu we no fite ko do pe bo je nu kan bina no fi we fi ro no pon jenu pon ji o fi de ma de ni ko wen e na yun mi je ko he o mina se sian yin we no fite do pe foton je foton ko aton mina jenu pon ji do lewe mo o fi lewe mo wa dede mo endo mede mo ebo do hona we wa do to higbe ma do sun le ta le jibo do ho heblo pele wa higbe baba po ya po ni yun ni e kono yun boro asun lewe to vite godo eno do yeyide bo baba po ya po de ko wa gbeje no kona we po ajiye e na pon wa sun lotun be me e ga hen vi mi ton ya do baba po ya po yon wa de vi lodo ile na yon wa lo sun lotun pe wa vi mi ton sin wa hedin e o hen na no po o hen ma no po we no ele ko din dona ne bo no eje yesu ni na yesu ahona de no
on ba connaissance bon agbantitan no na we to na o na bi onyo mi de famille ko onyo ede ni awa idasulo o wi no to meji ni yon lo tero itinuwa ana mo me an jewa asiti bi fi mi ton di 18 le wa mo ndo ka ba eglo ile na gofiro yo na ya ha do pon nui mo na igboni ni gbenu po na ho do awele o vi mi ton de da edele ira no po mo do sisi na ede e ma se do e do ita aliji boda e mo ede kwata kwata boda e ho ya suwe po sakira lo mepo afo apa lo po da po ho ya suwe e te ni go de to mo so na yomba asidi ada be ko do diplôme mo ko yin professeur de bo a son yana de itore pepe me ye kan yin carole mécanicien de yin we taille de yin we bon adwa télé bo to télécom asiona émission mais susu timbo hu to mo yi uto asidi ana da son te no wa ajote ete wa pono abi ajote anu wa anako nyo no wa ni ma yi hu na we dwedo to afonu mako ide we boko do ho ne we e pa de ma émission de e ma habo wa son de wa gba holuzo de ma ba yi e ma wa le e ma so gbe ba ni gbe kato po na mi awele asupo si mi to do po bo so lo do hugun e ga na do ason e majuro e da ba edi majuro ani no ijra pen majuro ani ijra kana wa no simati kombo sasima na mi e wa no filopo ni wa hwede ko na no moto fi majuro anu ijra nu majuro anu e filepo e de mi juro ni gbe mi to do po bo ado agbon a lie bo so na ko me yon lo na ko me gun do yide azewa lo be na so tonu do gbe mi to do po ni sigba ni gbe mi to ma do po yon lo do le mi na ba ide ye do le mi na ba ide kikan wa e ti da pajire yon lo no yi church devu sun lo no yi church devu ni gbe mi to do po yon na church to ma na church tu ni gbe mi to do po ana ko do yon lo do bi church to gbe mi to do po yon lo na ko do bi church igbe do po na nde pe lo no yinu kan yon do gbede e ma je don ma ga church tu ye do gbede ma ga church ton ko me ko hulu ki kala ko wa jo ma de ke mi ton egbe ton ni kala me to ele ko si mi wule bona mi de bono yi wana mi de bono di dora mi de mi pon wana mi de e ko do japa na sunu e ko sunu do iwe do asi do apa le mi di dora mi de we jo kana so gwana mi lebi mi na dogbe me ko le ta do ason ye wa zo ye ka wa o ido me vi jojo jale kuidali eton gbona le vivi ugale do aja dasi lo me ko wen la yo kan no kan fi ja dan fi lo fi e kan ya si we kan bo da bo da ho ya fon zan kudo bo do han su bo do han se ya ye kan bo mo do e nyina o ye no jodo po won me e gbedion mi ma le ni ne blo e bo e zombo me te du de dimbo akuna kanu bo kanu nyon no jibo do ne ja ne gbigbe ba ma sa vo na sa no e te ba wo jivi no na yi jan me te brugun debu na yi jan we in me ko le ka mo do ne on e do avo e no sambo on lile nu ne pombo me wa na no ku e gbe na jivi ka mo na po kucho do ko e gbedion amaka ba do na bo e bie me mo enu adon taba wa bo ne fa me wu e zombo nu me ko le bule nu ali ne jami na ko do bo gbe o me na mo tengo vivi do e ko gban do non de non de nyon do viwo a confine kaka mo de ko ni eja da so yo kan fi de mo du de mo e kan mo fi akọ ngbe ni o ne bute jijo bo no fi o den kaka na do ale ton do na exemple ko ton me o asu eja da bo wa ton bo ton ko de mo da bo no fi ko ngbe o fi o na nyoni ta ye ka dia fotin fio gbogbo tin fio e kun na do da ro ta o nubo menio e fio nubo fio nyoni e da jo akwera lo me ye funi ko gbe ne o ne buja jijo no gbon jija yin asupa sipo no si do e ko yin bo dada se kodo bo sun lo po nyon lo po do ajepo bo jije o e kada fode lebe no de west tuno si kuno jepo bo we dona si hulito mina hon henu igbe ya sunu go si hedenu nyonu go si hedenu bo rewe ne lejo ajako edo yesu de lebe no fo me ko mi ton le we no sunu no mo nyonu bon do ko na e mo be juru na ipegbe na mo meton le mando a mo vile da liji be je khami me be na ton viene be e na to kan bioli ji wedo ye me we ne le no posin sa kaza kwa pa so no juru me no mi de ton wa pe me fizo a nwene wedo mi do egbe
bon mi mo nyɔnu mi sɔnu kan de dzina dze nyɔnu ene ka nyɔnu bɔ nye kpekpe no kpɔ sisan ka parce que nyɔnu na de di ma mɔ bɛ na he ta koko agbɛzan to me nyɔnu na de ma mɔ bon nu ya do le bi na kple do we mo dze nyɔnu na de ma se kpɔ bɛ kana le he ta dagbe wa nu we. Le mariage ayant une dimension sacrée dans la plupart des religions, cette position est fondée sur le fait que le mariage entre homme et une femme est à l'image de l'alliance conclue entre Dieu et les hommes. Il est donc basé sur la fidélité réciproque des époux jusqu'à la mort de l'un des deux. Mais à l'époque, il y a une analyse. Est-ce que le groupe sanguin est un habit ou nous est un aéron? Il est très fort, c'est un. Et quand on peut pas d'agoueton, il y a un point naï. À qu'on le soude un point. Bocana to ma ou s'influer. Parce que B, mais les masseurs de ma ou s'intomito mais soit mon bas. Au point de l'eau quotidien. Même nous comptons et me benoise quoi général des soucis ko e njoa do fi fi e kwento do tagba jedi we bozi wa mo we yo do sunu oton bodo ni do kwajijo ni bo kado suru bodo yun oton bodo do kwajijo ni bo kado suru bo ni kondo po ni sikutin we we na don fifa bi me ku na le don so bi o me ha merci nous yun te wa be ma te yon nous sunu wa ma ta yon nous amale yon we da e na tole no bo kwento ni na boali. Donc nous promettons nous donner bon à l'évol film do quand mettons di vidéo no était wende adan boyo c'est tout ni idéal nous met en mot benana nous promettons ni me fouete bodo nous ek me fiton yi parce que nous boto lo bra mo me no compte do ko do sin ay ko na no wata men we bodé en sous son deji bon bi ba we alors que nous yen yakawe on mi me bini nous promettons dagbe do fodo hon kon bo mo tembo do jira ko to le do bo ko to ma agbadu yin mi ko to me wo. Totime, il y a un pasteur, il y a un compteur, on a pas de 1000 gouttes de fidi, ni au vieux do kwede, ni à moi souvent da ando. Mais na yiro son lo beaucoup moins hawi. De hotel na khode. Tu ganto nu ñu to sa sopon, a son te son lo wa. A son te no bayi, na été bon. E ko diplôme ya. Est-ce que ñu onde wa we? Ni an sunu ma ñu onde wa, bo ben ñu pele to egbe, e ma pa we to so deja. Ana ñu onde wa. Bodo kono de we matona ta siro en ko plan so ngo do diplôme e o ye yon lo ngo plan de ngo do diplôme e no po we lonu sisi no timba wi no meji no kontole na nakpon jonjo jare jajile me nakpon ye e me de mo asu e do ko na ta leji wa do to agume abi do na meji to tole ni ye no kontole kase pasteur de sero o vile to mereja mi tekpa na baba po ya pe no modona ni ma no ye cho jiblo ma ba Victor vi no to church me mo du ko e meton o agbana pon jo soreja tekpon baba iya ofi mi ton mele to go done don yecha ye ni mo ede bodo ni me no e jena family na ni bona ma wala andublo. La séparation des parents a bien de conséquences négatives sur les enfants. Soit jo bon asupa si po ma to gbelu polo do to come o file mo se ton ni asupa si po ma se to me o file mo se ton za o lié ji vendo to fwe gbera e ma yon zonda domestique vie messi de to iade wena danu ni rego vele bazona mi wena se imbo de awudo jame wena bazona rai bola kan wa rai ye dunu po yin isi na do frigo me bo dunu po ya ha egbo imlan enele ozun igbedinbo ye yasuwe ni asu do hole epon ye lo mo asu lo ba ha mi ba yina de so ayin boju nyonu yo povu na sanu kaka bona lesun nevu yo povu de wa gbeme amo wa ni pepe to gbe tan to me boka oyi nsi sa boju do mo ason boko sa adotan le na yo me adotan le we me so glo anakun ason adotan le mo la kun ason bona yin dewe bona nyon dewa we po isun si pe kaka do asu dabo jiviro po agbasale po o fermenté wenenu asuwe na jowe do boneze nyon de du bon sa niveau bodo igbonu me de vona mo to tombo emi mo asuwe din poto nyon grida la gbere po edo wenenu sunlo do inoton bo bai de kaka po me de wa do fi de o jina me niveau si contribution emi na su to so e ma mo ne mi ma mla ni e la go awegbe bo la te do boju no diego me de agboro fi de izakwete bo e de dugbe we akun ni mla po me lo po sikidina to poto me jina wa e na be agba e la go awegbe we go ekwegbe yena do hwe na yibo yena jepo yena lile asanpele azo mosun levo wa uwe nyonde mimimo
ah mede ngo jivia we na medebe amo ma so poba ngo jiviro pona medebe amo ma so poba ni eso ahen horo le wa iya dile de iya dile timbo yele sugbon ma yipon yele sugbon manu jivina sulopo anse lo nyondo podin edo viene amo sun la ton eji na eji awe fide bo jido pro fide abi edo fi aton sunu aton we eji na ni aije iya mon koton leji bo yin tu es foutu parce que ovi ma dugu todon e na dugu no ton do wenwe jesu ya a jivina mede bo so asule vowe we po medie amato medie de kaka medie do aya suwe mais ni wa to nti wa ni akonto ko dia na do na fitoe amaka dobi ana dede le ko do parce que jesu amato alide weji. Divorce, déjà, ça a des conséquences sur la vie même des individus, aussi bien de l'homme que de la femme. Vous voyez, vous les voyez parfois, vous voyez des personnes qui sont déprimées, qui sont anxieuses. Vous voyez des personnes qui parfois vivent dans un sentiment de culpabilité et d'échec, qui se disent j'ai échoué, je n'ai pas réussi et tout ça. Et il y a ce sentiment est renforcé par notre société aujourd'hui. Vous voyez, où on voit surtout une femme qui a divorcé, on la voit comme quelqu'un qui ne sait pas garder le mari et donc quelqu'un qui n'a pas droit à un foyer. Vous voyez, donc ça c'est des conséquences déjà sur la vie même des personnes et sur l'homme, surtout quand il y a d'enfants. Il y a, je vais dire qu'au regard de nos réalités dans notre société béninoise, il y a beaucoup moins de conséquences parce que bon, on accepte notamment ou généralement quand l'homme a déjà un enfant ou deux enfants dans un autre couple qui n'a pas marché, il y a une autre femme qui accepte notamment arriver pour prendre la relève, je vais dire, ou s'occuper de ces enfants-là. Mais sur la vie des enfants, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand les gens n'arrivent pas à se remettre dans un couple correct, où celui ou celle avec qui l'un ou l'autre se remet comprennent que il ou elle a déjà eu un couple et donc a déjà eu un ou deux enfants. Voyez, et donc ça crée de stress pour les enfants. Et ça a également un impact négatif parfois sur l'éducation des enfants. Éducation des enfants parce que vous savez, l'homme qui a d'enfants déjà et qui se marie à une autre femme, cette femme, pour la plupart, ce que nous voyons, c'est que ne s'occupe pas véritablement de l'enfant. Le divorce a forcément un impact négatif sur les enfants. Parfois, le divorce peut être nécessaire pour préserver la vie. Je dis, c'est bien ça, j'ouvre cette parenthèse pour dire, le divorce parfois peut être nécessaire pour préserver la vie des uns et des autres et pour préserver l'éducation des enfants. De faire comprendre aux jeunes que avant de s'engager dans le mariage, il faut véritablement prendre du temps pour faire le choix. Et dès que vous prenez le temps pour faire le choix, il faut comprendre, il faut rentrer dans le mariage tout en sachant que tout n'est pas rose. Déjà, la vie même en elle-même n'est pas linéaire. Donc, tout n'est pas rose. Il va arriver des moments où ça va aller très bien. Il va arriver des moments où ça va, des frustrations vont se créer, des choses vont se passer, des moments de faiblesse vont arriver. L'essentiel, c'est de pouvoir savoir raison garder et de se dire, on est ensemble pour relever un défi. Parce que le mariage, c'est un défi. Le mariage, c'est un défi et un défi pour deux personnes. Donc, il faut que les jeunes comprennent ça et qu'ils s'engagent en toute responsabilité. On dit, pour nous, pour Jivi, bon, yesunu, a jo vilodo, qu'on a situé, bon, où on te magahe, vilain, vibulé.
file ma se tonu ba do yunu ma do agbon na do henvi ye ka senta bojo edo file pona sun ta sento ando file ponu kuma ma ponu kuma na we wade azan lo wo so fi aje no kuma pona we ji do eji fina we àwọn ya ne bojo edo po file po bo edu ku boji ya kakakaka file dele na se tonu dele ma se tonu do ko fena so mo file ma se tonu e ma mo ko je yo ho me e do oblige mo na da me ma je ni da e do oblige ma wa no ma je ni wa ye we hen na bi wa bo ba file to na he na ko jo so deja mi ni wa deje do file ma se tonu ba ni yonu tire egbe won ategbe won na yon lo ton po mo toju file eji te mo do e ho me te mo van kun to fi na fi ni ipono dagbe na so deja ani to adugbe ton do yonu de wian le bo ko yonu me susuna to godo na we ba ko gbede bo gbede ma jona da e bo de aja wa da din lo de awa ji fi lo pa we wa ja o fere seji bo me do hora ba gbeda yi a mo epo mo to po ai ka mi ton nu kumi ton ja hi kule jiro nko yon na da me ne si ni me ne ko da jin so na to mo to lo me din na e bo no me ne ka odo asi de mi no je godo ne jilo do ma ye do hora me da yi ni ye to da jin na fo e de le ma sogbe endo yon sunu afokpa we no de atodide ana ido akana ti sa fokpa ma fokpa le bien no de ande de lebo ana do apa for na we donc asu dia moto egbe wiwe bunyo wade do sun de manyana sun do polopo do wa ton te po bunyo sun lo sin wa bunyo nu sun lo no yin wana bunyo nu enu gbe wana bunu se nu enu do na we do yon sun na do gbele ko me do yon nu egbe na ba ma se lo je na do gbele ko me do gui ni aka se nu enu do na we le efo sun de ma dasi ton do ni dawe asato din na gbewe la lowe mais c'est tonu ne ni do no fi lo ni do baile bai e ma do egbe anu fi egbe angbe mo no ku jan to ahigule na jame asoje jo angbe na jame gbe tegbe na mo vivo de ama fi le pe na gbe to na no pogbon donc to egbe mi ni vivo mi de mo no c'est tona baba iya c'est tona su nu e do na we mo bai jeji yesun lo su de dasi tu wa dede bunyo wa eton bunyo nu eje bunyo nu e ma je ni atena se kala jawe bo je la bo to se kala je la bi bo au fond eno to no kunjile to no kumono nyu agba papa ne e ma nyu do nu to jijo fide be no mi osunize nu nyu jo yan simiton le nyu de ma yin la e ko yin wana wi e yin wana yo we yesu do wan yin ma pon do egbe ejin amado kwe e wa do yin wana de kwe wa e wa mo me category to de je ka we din lo e ma so sogbe ai wa din de boju dapa ene we yon e lo ma yon aka odoko ne bo jivi na we ajo do ho ya me ama so kwe ba ama ne nuruba e ma wanda gbe na ye lo su do vile sin se na ko do wi mi ni wa jeje bo inu yen do kokona mi ni bo ya ka do don mi le do po jo na so gwana do ko mi ton le baba iya asu asi wi yin wana mi de bo yon ti jora mi de jo na ko mi do po klawa o file mero position irano le irano be dele irano otosi dele irano nosi bon ono dele tin ekpani ete to ku fedo ye ma no jiro na jo fie no le do irano e kon ka kaburo he bo ken kala mo tin dele ka tin ni eglo irano klan sama jiro na klan sunu wedo na heavy sunu de ka do na heavy lo ni ma do ndi na vile vile do yaji o do ku ve wo uzan gran ni no lo wo ho ifire bu mo pe ko e ando e mi na be vie mi don le man ganjo e do e no wo ve vi ye ni bere mi na he mi na he bon de le no be bu no he lo numbu bu do azon bu ba le bi na vi lo ton bon de le no jimo me ni ku sun do wo abi ni do me do agbole bo ye sin kan yi bo he ne ucho e parce que si on a une difficulté ou quand on s'y donne tam sont une difficulté ou quand on s'y donne sont non rien bon on est magado ou non agma de na rien te don agma orang pa we agma lak pa go do be ko jan ande so me ado fiawe ngo bona jodo bona eron sombo yokpole emno seton parce que ni vima no ya de do hwen eron popere vima so no baba de do hwen eron popere to ko ni na sombo to ma se no atin bo yokpole mo e ma do no ko yi donc to pelo ba jonya yana do na do que yeni poiso bo se plon ya ko baba poton
bo pon me to nu kona do na edo bi ba do ba mi edo yi nu kona yi bona ko to ali ne bo so ba ngado mo da bo to aso bona foto pesa en to le me bona pon de bo wa dandan ma pon de bo wa de ba lo nu kusun si no so bo yo yan si do fi do po no si wi pede ngelo vi we aji do fine o aji vi ne do fine bo be vio me let mo eje jon lo de nkuru ajo vi chedo e na be vie ka be vio pon le vio no wa yi do nyon no kre gon enu wa yin to no wa yin ke no ezo to no wa yin ke no de e do tana pe nu vio le o to e ton sin kho gbigbe je na do to e ton e blole to e ton e blole to e ton e blole to te wa nu gbigbe o wi na no pita mo ngodun niyan do me wele no po bodo ji do we no le en we kresi we na ya che dia na ya che ro no si ma ya che ro to si aide an do blo bo viola no po bodo ku po no po do toton po aye na ba e me mo an we so awa bo blo a hen no bre ne do to e blo ni ro ma mi na mo ma wa mi kala mo to mo na mo no to to de wa no gbegbe o e me we vie na da we ton ni ma we na da we ton ni we na ko dali to bra ide to desi mais e kan so bo nyon de jivie gbe bo gbe aso de na blogbon bo vio ma do mo toto no kun awe no kun vio ye kan mo blo yo vio si hun egbe nu clan wa do asu pase potention e we don je ye ma do pe po bodo fi ko wa paso fi le bi ope wa bo wa vile o mi weyin achito achino ichi ekpombo wa pe fi obona no fi bona no pe su bona yin de bo ede su na yin fi to fi no do so kunu clan wa do sun po yun po tete na do pe po ne mi na he fi legbon nyonu o ma don je o na blo agbajumo chi ezun bon jo vi odun to bo ma kan de bi ode wa eyin lan de su do vie de le asusu e no sisi egon ide o enado di do je no sisi che do hege mi ganji ya nu no che do fio nu no che fio si bien que to nu ma se ni ona azon but ta sin na je vie ne le gon waji ba fo e mana de na je diji boni to manu no pigbe bono ze nu kun de ren na kon vie ne le na bo endo no sisi kere go no sisi manu de mono do kode ni ye ya vionu we o de na wa gbo na je kwedo je na je baji o ena bio pe yan me bona je edi e busy ko e wa ipeji bona je busy me bio jibo ko ni ona inu play bo nko tu e wi me suno to egbe yun no sin ko egbe ya ena do my family sin fione chode na yo yun yin ko do video hun yun ni onu suda ko alu nu kun to ton yin ko na yo nu ko ton do video mama très souvent son les sin ko e no yo video donc wi me vito e jivitu of itu evenwe o adu e end of yodo no mi tongo na no alo no fan su bro je vie mi o vie no komi ton na no well jouer rôle tout do ndudu si côté de fiona doué jouer rôle tout do assomme na yi fioton jouer rôle tout da so pe pon fioton me ndi do no ase ne le janwe o tadagbe de fiona do na azon bo so su bo ni wa indi o na do you touch it do ver mi ano che do ver mi a bono flimu na mo tema do kami on asaro ponu no che bodo fi de bo de ka ko lo me na ina nyoni do no wayin bo ye we nkondo bodo nkuna zi alo do yunu jiwo do ya eno jida suku e jipi mo pede e ka pin tan de ko je chobon wa jo lenu mi egbediyan ti de ton zombo e do ahosu da suku eyan nu e sunu no wa nu be no je o e pe mi na ba fi de gon tun do yunu ni kunkuru peji na su ton da yo nyonu ne kodo mede be kodo kwene bo me no ne kwe ko hu kan de asuton no ne on e o zombo tagba wa be yi no ndo nyonu yen bo ipon yaton nyoni no bo no debu tejije we e na no na pede parce que na do nka ijon newe so na wa chigon mi hu kan bi ne lewe na zombo na di khesi na do mi na setesi aso kwe. Vivement que la jeunesse d'aujourd'hui prenne conscience des dégâts d'un divorce.